नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु, आपण मानकु गोटे सुंदर भिडियोटी नहीं आसी। दर्शक बंधु, जीवन में महालक्ष्मी समस्या तो दरकार अच्छी, कारण चारि जुग भितरु कली जुग श्रेष्ठ अटे। यही कली जुग होउची अर्थर जुग। जहाँ पाखरे अर्थ नाही ता पाखरे सम्मान नाही। आपण माने समाज रे प्रतिष्ठित लोकों को देखिथिबे, जदि आपण तांको सामने छिड़ा होउचंदी, आपणक पाखरे सेतिकी पाजिचतार अर्थ नाही, ताहारे सम्मान आपण माननको मिलिबनी। जानिछंती दर्शक बंधु, जहाँ पाखरे अर्थ न थाए ता पाखरे सम्मान न थाए, कारण एही कली जुग होउची अर्थर जुग। कली जुग रे टंका अर्थ बैंक बैलेंस सब प्रत्येक मनीषर स्वप्न थाए, किंतु सबु मनीषर तो स्वप्न पूरण हुएनी। जानिछंती दर्शक बंधु, जेते मध्य पूजा पाठ करिले भी आमर किछि बद अभ्यास लगातार करू चलुथुबा से सब प्रतिकारक नहीं, तेबे आम जीवन रे केबे मध्य सुधुरिबनी। नीतिनिया जीवन रे महिला माने हुअन्तु किंबा पुरुष लोक हुअन्तु, छोटिया छोटिया भूल पाई सेमानकु भूल करबा को पड़े थाए। माँ लक्ष्मी को कृपा पाइबा को हेले प्रत्येक महिला यही अभ्यास को बदलवा को पड़िबो। नीतिदिनिया जीवन रे गाँ गहलीर स्त्री माने यही कार्य तो निश्चित करुथिबे। एहीपरि कि सहर रे मध्य यही अभ्यास गुड़िक महिला मानक ठारे निश्चित देखा देउथुबो, कारण आजिकाली समस्ते टंका पैसा पांजता नहीं निज घरे काम करिबारे चाकराणी रखी दियंती, निजे बहुत आराम रे रही जाती। तेबे दर्शक बंधु, आपण मानक कहिबी जे केउ 10टी अभ्यास प्रत्येक महिला मानकर रहिबा अनिवार्य अटे। दर्शक बंधु, यदि आपण मानक बज अभ्यस्त नारी मानकर रुहे, सेही घरे मध्य महालक्ष्मी केबे बास करंतिनी, सेही घरे दरिद्रतार बास रही थाए। तेबे चलंतु जानिबा सेही 10टी अबध अभ्यास जानिबा, ता विषय आमे जानिबा। किंतु दर्शक बंधु, आपण जदि भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे, भिडियोटी रे केते सत्यता अछि, केते सत्यता लुचि रही ताहा मध्य आपण देखि पारिबे। भिडियो रे 10टी बद अभ्यास अछि, सेही 10टी बद अभ्यास आपण मानक पूर्वजन मानक ठारू वैज्येष्ठ मानक व्यक्ति ठारू सुनिथिबे, जहा कि कौनसी गृहिणी करिबा अनावश्यक माने उचित नुहे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, आपण मान ही मंगल हब। ता आगुरु मो दर्शक मानक गोटे छोटिया अनुरोध, जे माने मो चैनल रे नुआ अछंती निश्चित सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिया बेल आइकन को क्लिक करी भिडियोटी को लाइक करंतु। एही भिडियो को निज सांग मानक सहित शेयर करंतु, जहा द्वारा कि सेमाने मध्य किछि नुआ जिनिस शिखि पारिबे। प्रथमटी हेउछि रात्रि समय रे उदा कपड़ा, जहा कि दिन सारा पिंधिथिबे, निज वाशिंग मशीन हो किंबा घरर महिला कपड़ा पत्र को सफा करूचंती, ताहा को राति सारा बालकुनी रे हो किंबा बाहरे हो राति सारा सुखाई रखुचंती, ताहा को आपण घर को आणु नाहंती। जदि राति सारा बालकुनी रे हो किंबा छात उपरे हो कपड़ा पत्र को रखुचंती किंबा सुखाउचंती, तेबे आपण को दरिद्रता एवं माँ अलक्ष्मी प्रवेश करंती। तेणु यही अभ्यास आपण मानक करूचंती, निश्चित यही अभ्यास को बंद करंतु। छोटिया छोटिया अभ्यास बंद करिबा द्वारा नीतिदिनिया जीवनटी बहुत सुख लाभ प्राप्त होइथिबो। द्वितीयटी होउची गुरुवार अमावास्या संक्रांति। एही दिन मानकरे एकादशी दिन निज घर को सफा करंती, पुछा लगांती, घर अळंदु बाहर करंती। एही 4टी दिन रे जेउ महिला माने निज घर को सफा रखंती, निज घर अळंदु को सफा करंती, सेमानंक द्वारे केबे मध्य लक्ष्मी बास करंती नाही। देवी दर्शक बंधु, जो व्यक्ति दर्शक माने जो महिला माने एभले अभ्यास थिबे, सेमानक घरे सदा सर्वदा दरिद्रता दुख एहीपरि ही लागी रही थाए। तृतीय विषय होचे यह अटे जे यदि गोटे महिला खरा बेले
ଶୟନ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ମହିଳାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ ନ କରାଯାଏ। ଦିନ ସାରା କାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ଥକି ଯାଇଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବ, ଯିଏ ଅଧିକ ଥକି ପଡ଼ିଥିବେ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇବା ଠିକ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ସୁସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମହିଳାମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାଇ ରହିବ। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପର ପଦ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଘରର ମହିଳା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା, ଏହିପରି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏପରି ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଯାହା ଘରେ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ ତା ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଶନି ଦଶା ତାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ନିଜ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆସପତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଫା କପଡ଼ାପତ୍ରକୁ ସଫା କରି ବାହାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଆଣି ରୁଣ୍ଡ କରି ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଘର ସାରା ସଫା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଟିକିଏ ଅସଜଡ଼ା ରହିଯାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଠାରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ସଦାବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ଦିନ ସାରା ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେତେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅର୍ଥ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଉନ୍ନତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମଙ୍ଗଳ କିଛି ନା କିଛି ସମାଚାର ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କପଡ଼ାର ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ କପଡ଼ାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦାନ ବି କରିପାରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଘରର ପୋଛା କରିବେ ନା ନିଜେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଧନ ଅଭାବ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ବେସିଙ୍ଗରେ ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଏପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାସ କରିବାକୁ ହେଉ, ତାହେଲେ ସଦାସର୍ବଦା ରାତ୍ରି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନିଜ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।